Halo guys, sama Hazar Alis di sini. Dalam video kali ini gue akan reaction video Baby Crack ya. Gue sudah ulang record dan selalu berisik ya. Gue jadi stres ya. Jadi gue nonton ini Crack aja supaya gue hilang stres gue dan jangan diganggu, oke? Astagfirullah, stres banget dah. Udah lah, kita aja. Udah lah, kita langsung ke videonya aja langsung, let's go. Oke, jangan lupa subscribe juga ya, jangan lupa subscribe channel ya Baby Crack dan juga subscribe channel gua, oke? Oke, mulai stres ini, oke? Langsung saja ke videonya, let's go. Stres gua. Oke. Oke, iklan ya, iklan. Enak boy. Tolong jangan beban stres lagi, oke? Merci. Pembatas novela dan zombie unfaded. Hi honey. Aduh. Best lah. Apa ini dia makan? What the fuck? Ada. Hi honey. Ada. 殺されてしまったなんて辛かっただろうなヘンリー。だったら何フィーレア。僕と結婚マッチでお互い結婚してもおかしくない年だし、僕の稼ぎならヘンリーを養うことだって。何どうしたの？もし困ってることがあったら言ってよ。ありがとう。本当にフィーレアは私にはもったいないぐらいの友人だわ。Teman. They ask you how you are, you just have to say when you're not. You can't get into it because they never. Hi honey. なんで東京来てまで呪いの相手なんか。 Ada. Lihat kaki kamu nggak? Buat apa? Buat lihat surga buat anak-anak kita. 最近までパンピーナってやつに言われたくないわよ。さっさと行け。 Hi honey. Pancasila, satu, Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Kedua nak. Salah. 1. Pancasila, satu, Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Apa ini? Ya. Hi honey. Apa ini? Lagunya epic boy. Mudah-mudahan gue nggak stres gini. Ketika baru sadar sendirian di rumah, be like. Hi honey. Apa anjir itu? Lolimah bebas. Hi honey. 5番全然注文しねえな。誰かせかしてこいよ。一人でテーブル席だし。冷房ついてるよな。
お客様、ご注文はお決まりです。 Gila. Yang tahu lagunya ini tolong. Yang tahu lagunya ini tolong komen. What the? Are you kidding me? honey. Nep. Nip, 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 nip. Nip, 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 nip. Nip, 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 nip. Hi, honey. Apa ini? 大丈夫ですか？すごい汗ですよ。すまない。自分で動くのは辛くて、薬を取ってきてくれないか。はい。あった。なんでこれしかないんだ。Hmm. 他のがないか探してみます。だが、熱で体がうまく動かないんだ。お前がやってくれ。いいんですね。ああ、でもあんまり見ないでくれ。 Apa ini, woi? 入れてくれ。Apa? コーラ飲んでる時はやめろよ。 Iklan lagi. Hi, honey. Just one or two, right, Arthur? Of course, Oh, just a drink. game anu kah? Red Dead Redemption. Game Oh, Red Dead Redemption nih. that's great, Martin. GG. Why ain't you never married? Lord have me. That's the thing, you see, because it... Lenny? Lenny! Get away from me! Yeah! Slippery little shit, ain't you? Come on! Get down from there! Are you in here, Lenny? Come here, boy. Come here! Leave the kid alone, you goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah, shut your mouth, mister. What the? Eh. Kenapa, woi? Honey. 君の笑ったり泣いたり怒ったり全ての一瞬をきっと私たちは誰かと出会うために生きている。 Hi, honey. Yeah,
やる気がまるで感じられん。下手に出てりゃ偉そうに。そこまで言うならやってやるよ。来い。おはよう、お姉ちゃん。はいハニー。前だ。なんでしょう、花子様。将棋って何？お尻からビーム出す競技です。変なのやつ。はい。はいハニー。 Apa lagi nih? 食べ過ぎかな。まあ、いっか。 Ya, sebelum diperkosa secara bergiliran, korban dicekoki minuman keras oplosan yang dicampur dengan minuman berenergi. Korban digilet sampai trauma. 15 tahun yang tinggal di Bededung Kulon, Rambi Puji Jember ini tergolek lemas saat mendapat. Hai Hani. Ya udah Pin, nasib kita Oh, sudah nih. piano gaming. Piano gaming. Di tengah hutan gak ada makanan, udah. Gua Piano ngeliat gaming. apa tuh, lihat tuh depan tuh Pin. Ada banyak rusa Pin. Mana rusak? Oh iya, coba ya, pelan-pelan ya, kita pukul ya. Lu mau pukul rusak? Iyalah, buat makan kita malam ini. Mau makan apa aja? Daun. Gimana kita matiin ya? Sabar deh, lihat ya. Gue dari belakang aja deh. Oke, tengah Kabur, kabur Pak. Ya kabur udah. Udah makan ini Pin. Apaan ini ranting? Ini ranting setan. Ikan lah. Hai Hani. Apa ini? Pada. ねえ、いいのよ。 What up? エミヤくんの好きにしても。 Apa-apa nih deh boy. Ada. Senpai. Terangkanlah, terangkanlah. Hai Hani. Ini ada gue deh. Ya gue tahu ini gue stop dulu. Oke, gue tahu ini kejadian di ini MotoGP ini di tahun 2000 berapa ya itu? 2017 maybe. Ya, 2017 maybe atau 18. Jadi itu kecelakaan itu pas ada Dani Pedrosa gitu. Kurasa itu 2017 maybe ya, 2017 maybe. Itu kemungkinan, oke. Dani Pedrosa itu pensiun teman-teman ya. Jadi Pedrosa itu jadi penguji tes KTM. Kenapa KTM itu menang di MotoGP? Dan ya, andalan gue itu Jorge Lorenzo, oke. Langsung saja ke anu ya. Hai Hani. Oke. こんなところに特級呪物保管するとかバカすぎるでしょ。 Apa ini? Buka. Kosong. Apa ini? Malah ada marin. Malah marin woi. You are wangi. Wangi. Regioli woi. Ya Nande. Woi. Oh yes, it's so soft. What the? So soft. Mi Cosmic Baby. Mi Cosmic Baby. Miko. Miko. Kopi. Kopi dangdut. Ayo. Nice tuh. Next in Spanish again. Sige, mata Spain ko na Enak boy. Mi Cosmic Baby cuk. Download. Yay! Sen
pada kopi dangdut. ないですよ。 Lubang gelunci. いけるね。 Hai honey. Aduh. Lagi enak tadi guys. まず彼らを捕らえろ Lagi enak tadi anu 今度こそ逃が nonton. さんぞ Tapi deh. 手を離すなよレオナルド Buset. Smart. いいざまだな。俺たちがお宝をいただくまでそこで泥遊びでもしてるといいね。 Azab. Stres. Kena azab anjir. Ya. Oke, akhirnya selesai juga. Oke. Sampai jumpa. Oke, thank you banget ya sudah nonton teman-teman ya. Sampai jumpa di next video aja. Bye bye.